مكة المكرمة وبجوار الكعبة المشرفة، أحب أن أهنئكم سيدي أمير أهل السنة بحلول يوم مولدكم الميمون. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في عمركم وكذا في صحتكم وعافيتكم وفي علمكم. في هذا اليوم المبارك الذي ولد فيه الشيخ أبو بلال الشيخ إلياس العطار القادري، هذا الرجل العلامة الذي له إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام، وذلك من إنشاء تلك القناة، قناة المدني. نهنئ الأمة الإسلامية ونهنئ هذا الشيخ بهذا اليوم الطيب المبارك. سيدي الشيخ محمد إلياس العطار القادري، جزاكم الله تعالى كل خير. في 26 رمضان المبارك أهنئكم بيوم مولدكم المبارك. أتقدم بالتهنئة لمولانا الداعية أبو بلال محمد إلياس العطار القادري بيوم ميلاده الشريف رضي الله تعالى عنه. ونتقدم باسم التهاني والتبريكات لصاحب الفضيلة والمراتب النبيلة فضيلة الشيخ أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله ورعاه بمناسبة مولده الكريم. نحن نبارك في هذا اليوم الطيب المبارك بميلاد شيخنا أبي البلال محمد إلياس عطار القادري حفظه الله تعالى ورعاه، ونحن نحبه حبا شديدا لحبه وعشقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا شيخي ويا مرشدي، نحن فرحين بميلادك المبارك، نشكر الله تعالى حيث رزقنا معرفتك في الدنيا، وأيضا لا تنسانا في الدنيا والآخرة بدعوتك الصالحة. أهنئ أصالة عن نفسي ونيابة عن شيخي وسيدي ومولاي محمد فوزي الكركري قدس الله سره الشيخ أبو بلال محمد إلياس العطار القادري الرضوي الضيائي بمناسبة عيد ميلاده المبارك في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الغفران، شهر العتق من النيران. فميلاده في هذا الشهر الكريم دلالة على عظم هذا الشيخ. अमीर अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहिब ज़ीद मजदहू, आपकी पैदाइश 26 रमज़ानुल मुबारक को हुई। मैं तहे दिल से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी जिंदगी में सबसे अहम और बुनियादी जो बड़े काम है वो दो काम है। सबसे पहला काम, उन्होंने अहले सुन्नत व जमात को दावत इस्लामी की शक्ल में एक तोहफा दिया। नंबर दो, इसी दावत इस्लामी के तहत मुल्क के तूल व अर्ज में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मदारसे दीनिया का तोहफा पाकिस्तान की अवाम को अता फरमाया। बड़ी ही मिसाली बल्कि मिसाली तरीन आपकी खिदमात हैं। दीन के दर्जनों नहीं बीसियों शोबाजात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपकी निगरानी में काम हो रहा है। बहुत सी तारीकात इस्लाम के अंदर काम कर रही हैं और उनमें से एक नाम दावत इस्लामी का है। बड़े लोग दुनिया में आए हैं और चले गए हैं, मगर बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके वजूद से इस उम्मत को फ़ायदा पहुँचा। अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास रज़ा अत्तार क़ादरी ज़ीद मजदहू उन्हीं लोगों में से हैं जिनके वजूद से, जिनकी ज़िंदगी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में मौजूद हुज़ूर की उम्मत को फ़ायदा पहुँचाया। मेरी निगाह में इस सदी की इहयाए इस्लाम की, इहयाए सुन्नत की, इहयाए तसव्वुफ़ की, तज़किये नफ्स की, तस्फ़िये क़ल्ब की, ये सबसे बड़ी रूहानी इल्मी फ़िक्री तंजीम है जिसके असरात इंशाअल्लाह सदियों तक महसूस किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हज़रत की कौम में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।